کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ کے ایموشنز کنٹرول کرتے ہیں؟ آپ ایک جذباتی انسان ہیں اور ہر بار یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ آپ اس بارے سے بہتر ریئیکٹ اور بیہیو کر سکتے تھے، پھر بھی آپ اپنا آپا کھو دیتے ہیں اور غلط ریئیکٹ کر دیتی ہیں۔ کوئی چھوٹی سی بات آپ کو غصہ دلا دیتی ہے، کوئی ایک کمنٹ آپ کا پورا دن خراب کر دیتا ہے، یا پھر کسی کا ایک سٹیٹس آپ کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور بعد میں آپ خود سوچتی ہیں کہ مجھے ایسا ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں شاید اس سے بہتر کر سکتا تھا۔ اصل مسئلہ نالج کا نہیں ہوتا، اصل مسئلہ جذباتی ہونے کا نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی سکھایا ہی نہیں گیا کہ ہم نے اپنے ایموشنز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آج کی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس ہماری مدد کرتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی اور حقیقی کامیابی صرف آئی کیو سے نہیں آتی بلکہ ای کیو سے آتی ہے۔ ای کیو یعنی ایموشنل انٹیلیجنس سے آتی ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ سمارٹ لوگ ہی سکسیسفل ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ایموشنز کو سمجھتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں وہی آگے بڑھ پاتے ہیں۔ یہ والی چیز آپ کو، یہ ہیبٹ آپ کو تمام ٹاپ 3 کی جو لوگ ہیں، تمام جو انفلوئنسر ہیں اور بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، ان سب کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئی کہ ان کو اپنی ایموشنز پہ کنٹرول ہے۔ ان کے سبھی انٹرویو میں آپ ان کا پوز اور بات چیت کا انداز نوٹس کر سکتی ہیں کہ وہ کتنے کمپوز، پیسفلی اور بے حد آرام سے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہیں دیکھ کے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ انہیں اپنے اندر یعنی اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول ہے۔ اور اسی بارے میں آج کی کتاب ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم بھی اپنے جذبات اور اپنے اندر کی چیزوں کے اوپر کنٹرول حاصل کر سکیں۔ یہ کتاب ایک بہت امپورٹنٹ بات سے شروع ہوتی ہے کہ ہمارے دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک لاجیکل اور دوسرا ایموشنل۔ ایک حصہ جو کہ لاجیکل سوچتا ہے اور دوسرا حصہ جو کہ ایموشنل یعنی کہ جذبات میں آ کے ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو سادہ لفظوں میں ایک حصہ سوچنے والا ہوتا ہے اور ایک حصہ ریئیکٹ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اکثر پرابلم آتھر کہتے ہیں تب ہوتی ہے جب آپ اپنی ایموشنل پارٹ کے کنٹرول میں آ کے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے اور آپ فوراً ریئیکٹ کر دیتے ہیں۔ کوئی سچویشن یا کوئی حالات آتے ہیں اور آپ پینک ہو جاتے ہیں، بعد میں آپ کو ریئٹ ہوتا ہے، لیکن اس وقت آپ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں۔ اسی چیز کو ایموشنل انٹیلیجنس بک کے آتھر ڈینیل گولڈمین ایموشنل ہائی جیک کا نام دیتے ہیں، یعنی آپ کا ایموشنز آپ کے برین کو ہائی جیک کر لیتا ہے اور آپ بغیر سوچے سمجھے ریئیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اس ہائی جیک کو کیسے روکا جائے۔ اس کو روکنے کا پہلا سٹیپ ہے سیلف اویئرنیس۔ آپ کو اپنی ایموشنز کو پہچاننا ہوگا کہ آپ کو غصہ کس بات پر آتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایکسیپٹ کریں، جب آپ کو غصہ آ رہا ہو تو خود سے کہیں مجھے غصہ آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو دبائیں اور چھپائیں۔ جب آپ بے چین ہوں تو اسے پہچانیں اور ایکسیپٹ کریں۔ یہ چھوٹی سی اویئرنیس آپ کو کنٹرول دیتی ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس بات پہ بے چین ہو رہے ہیں، کس بات پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، کس بات پہ آپ اپنا آپا کھو رہے ہیں۔ جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کس وجہ سے، جب آپ کو ریزن پتہ چلتی ہے تو آتھر کہتے ہیں پھر ہی آپ کو آپ کا کنٹرول بھی واپس ملتا ہے۔ کیونکہ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں، آپ اسے کنٹرول کیسے کریں گے۔ دوسرا سٹیپ آتھر کہتے ہیں سیلف کنٹرول ہے۔ یہ وہ سکل ہے جو آپ کو امپلسیو ریئیکشن سے بچاتی ہے۔ آپ کو ہر ایموشن پر ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ ایک پاز لے سکتی ہیں، آپ ایک وقفہ لے سکتی ہیں، صرف 3 سیکنڈ کا، صرف 5 سیکنڈ کا سوچ سکتی ہیں اور پھر ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں کہ کیسے
रिएक्ट करना है, यहीं से मैच्योरिटी आती है। और यही वो चीज़ है जिसका सबूत आप बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू के अंदर दे सकती हैं कि जब इंटरव्यू करने वाला उनसे सवाल करता है वो हमेशा 2 या 3 या 5 सेकंड का टाइम लेके फिर जवाब देना शुरू करती हैं। आपको लगेगा ये छोटी सी बात है, लेकिन ये बात मैंने खुद अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में देखी हुई है। ये वाकई ही एक मैजिकल बात है, इससे सारी ज़िंदगी आपकी चेंज हो सकती है। आप इसको 7 डे के लिए चैलेंज है, ट्राई करें और फिर कमेंट सेशन में आके इसका रिजल्ट ज़रूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं आज की समरी की तरफ। तीसरा स्टेप जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें डैनियल बताते हैं वो है मोटिवेशन। आथर कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंसी का मतलब ये भी है कि आप अपनी मोटिवेशन को यूज़ करें, ना कि आपके इमोशंस आपको यूज़ करें। अगर आप किसी काम के लिए मोटिवेटेड हैं तो आप रुकावट के बावजूद भी इसको जारी रखें। ये जो इनर ड्राइव है यही आपको आगे लेके जाती है। और इसके बाद अगला पिलर आता है इमोशनल इंटेलिजेंसी का, एम्पैथी यानी कि हमदर्दी, यानी दूसरों के इमोशंस को समझना। क्योंकि अगर हम इमोशंस को कंट्रोल करके बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आथर यहाँ भी हमें एक बहुत दिलचस्प बात बताती हैं कि फिर उसके लिए ज़रूरी है कि खुद के जज्बात समझने के साथ साथ अगर आप अपने रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं तो उन लोगों के जज्बात भी समझिए जिनके साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अक्सर सिर्फ अपनी तरफ देखते हैं लेकिन सक्सेसफुल लोग दूसरों को भी समझते हैं। अगर आप किसी के इमोशंस को समझ जाएं तो आप बेहतर कम्युनिकेट कर सकती हैं और इससे बेहतर रिलेशनशिप बनते हैं। वो रिलेशनशिप पर्सनल भी हो सकती हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं और फैमिली रिलेशनशिप भी हो सकती हैं। ये स्किल ज़िंदगी के हर फील्ड में इम्पोर्टेंट होती ही होती है। एक और अहम चीज़ आथर हमें बताती हैं इस किताब में और वो है सोशल स्किल्स। आप कितनी इंटेलिजेंट हैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आथर कहते हैं ये है कि आप लोगों के साथ कैसे डील करती हैं, आप कैसे बात करती हैं, आप कैसे लोगों को सुनती हैं, आप कैसे लोगों को रिस्पॉन्ड करती हैं। ये सब चीज़ें आपकी सक्सेस को डिफाइन करती हैं। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि इमोशंस आपके दुश्मन नहीं होते। हमारे माशरे में अक्सर जज्बाती होना गलत नज़रों से देखा जाता है, इसी वजह से हम अपने इमोशंस को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस की ज़बान में हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात असल में हमारे अंदर के सिग्नल्स होते हैं। तो मसला इमोशंस नहीं है, मसला इन पर हमारा कंट्रोल ना होना है। अगर आप अपने इमोशंस को समझ लें, अगर आप अपने अंदर के सिग्नल्स को समझ लें तो आप इन्हें बेहतर तरीके से अपनी कामयाबी के लिए यूज़ कर सकती हैं। आप ज़रा इन तमाम बातों को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़कर देखें। क्या आप जल्दी रिएक्ट कर देती हैं? क्या आपको भी बाद में रिग्रेट और पछतावा होता है? क्या आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि मसला आपकी ज़हानत या इंटेलिजेंसी नहीं है, मसला आपकी इमोशनल इंटेलिजेंसी की कमी है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, जिसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि आपके अंदर के इमोशंस हैं क्या। अगर ऐसा है तो मसला आपकी ज़हानत और इंटेलिजेंसी की कमी नहीं है, मसला आपकी इमोशनल इंटेलिजेंसी की कमी है। तो यही वो स्किल है जो आपको डेवलप करनी है। और अगर हम आज किसी को सादा अल्फाज में देखें जिसको आप कॉपी पेंसिल लेके लिख भी सकती हैं, तो अगर हम आज किसी को सादा अल्फाज में देखें तो हमने देखा कि अपनी इमोशंस को पहचानना चाहिए, हमें रिएक्शन देने से पहले हमेशा पॉज यानी कि वफ़ा लेना चाहिए और अपने साथ साथ दूसरों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ ये 3 चीज़ें ही अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें तो आपकी लाइफ और आपकी रिलेशनशिप दोनों बेहतर हो सकती हैं। आते जाते एक और सवाल का जवाब दें, क्या आपको भी लगता है कि लोग आपकी बात नहीं सुनते या आप कम्युनिकेशन में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं? तो अगली किताब आपके लिए ही है। अगली किताब होगी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और याद रखिए, पढ़िए नहीं, समझिए और ज़िंदगी को आसान बनाइए।